وعاصتوسا لوتمي أستانتا ميوزيكا هدلكا يدا هو مدحوينها جمهورية مدن إسماعيل عمر جيلي قبطاسي kusoo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda iyo wasiirka gaashaandhigga qaabilsan xiriirka baarlamaanka taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Dicor Darmi General Zakaria Sheikh Ibrahim dadweyne aad u tiro badan oo reer Jabuuti ah oo ka kala yimid xaafadaha kala duwan ee degmada Balbala ayaa sidoo kale daawanaya oo ku sugan goobtani iyadoo madaxweynaha jamhuuriyaddu uu soo gaafuray gudoono qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka iyo gaadiidkooda kuwaasi oo dhawaan goordhow ku mari doona dalbaadeg military iyo gaadiidka ciyaarka dhinaca defileega munaasibadan ayaa mid soo afjari doonta munaasabadihii kala duwanaa ee tan iyo bishii Juin kowdeedii iyada oo munaasabada xuska sanad guraha 46aad ee xornimada dalku tan iyo kowdii bishii Juin ay ka socdeen guud ahaanba dalka iyo dalka dibadiisa iyadoo dadweynaha reer Jabuuti meel walba ay ku sugan ay xusayeen xornimada 46 guraaga waa sanadkan cusub mudan inay ku soo beegmatay maalin barakaysan oo xilli ay xushaysta dunida islaamku ay ku sugan yihiin buurta Carafa maalinta beritoolana ay tahay munaasabada ciid al-Adha Asma Aboubakar Mousse l'anta afka Francisca ayaa lagu wareejiyay. Merci Moustapha Hassan. Et bien après l'intonation donc de l'hymne national, le président de la République Ismaël Omar Guelleh dirige les festivités commémoratives de cette journée, dont la partie la plus spectaculaire sera sans doute le traditionnel défilé militaire. Le chef de l'État se rend par la suite sur l'esplanade du Palais du Peuple, devant le Palais du Peuple pour déposer donc une gerbe de fleurs au pied du monument des martyrs de l'indépendance. Cette cérémonie donc marquera également ce 46e anniversaire de notre accession à l'indépendance. Hasna, on nous en dit plus. كما شاهدنا قبل قليل وصل فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلeh برفقة سيدة جيبوتي الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي لتنطلق بذلك مناسبة الاحتفال بهذا الحدث الكبير. كما شاهدنا قبل قليل يقدم فخامة رئيس الجمهورية التحية العسكرية للوحدات العسكرية المتواجدة هنا صباح اليوم. قدقي حسنية توكانية كادو اللي جيت إنما كيد إحنا توكادو دفيلة كني هي تم دفيلة كادو توربورة كني كادو تكمل تمكن كادو دولة بسمع المرجل اللي كي كابر هنا تقدر محمود حيد كادو تبيته تمكلي دولة بابور تورنا كادو أبو تونكو كاكي تورنها عند مرحاج نغاز زكريا شيخ إبراهيمي تونا كادو عند دفو عكني كادو مكتانا ماي تهو ساكي كان أرجنها تومروتون كي حيتون اللي يندب بعفايدا كادو عند كواي كادو قد سنة هنا دفيلة تما قبل كادو محا عند برسل كوتو كادو بيوع كني كادو فوق حسينك مكتلمي تمكل كادو محايا عفايدا كادو كني كادو كتا كني راعلم. C'est beau, toutes les forces des forces de l'ordre de Dieu fileront dans un instant la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde-côte, la garde républicaine, toutes les formations du personnel féminin, les formations des officiers, la direction de sécurité publique de la police, la compagnie d'intervention. Vous suivrez donc des troupes à pied. Donc en direct sur Télé Djibouti. شكرا جزيلا زميلة أسماء. مشاهدينا الكرام لقد وصل فخامة رئيس الجمهورية وبرفقته السيدة جيبوتي الأولى السيد رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيد وتم عزف السلام الوطني
كما سبق ونشرنا منذ قليل تكتظ هذه الساحة المعروفة بساحة تورابورا بكافة أطياف ومكونات المجتمع الجيبوتي وأعضاء الحكومة والبرلمان وكبار رجالات الدولة متواجدون هنا إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الأممية ورجال الأعمال والمال والمفكرين والمثقفين وكذلك العلماء. الجميع هنا لمتابعة العرض العسكري الذي يرعاه فخامة رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيبوتية الذي يولي اهتماما خاصا بهذا العرض العسكري. وتشارك السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيد هذه المناسبة التقليدية، كما لا ننسى مشاركة القادة العسكريين من قوات الدول الصديقة المتمركزة في البلاد، هذا فضلا عن حشد غفير من المواطنين الذين أتوا من مختلف أحياء مدينة جيبوتي وضواحيها. جدير بالذكر أن مجمل الوحدات العسكرية والأمنية تشارك في هذا العرض بتشكيلاتها المختلفة. في التفاصيل تتمثل هذه القوات الجيش والشرطة الوطنية والحرس الجمهوري والبحرية الوطنية وخفر السواحل والدفاع المدني. 46e anniversaire donc de l'indépendance nationale, le chef de l'État assiste au traditionnel défilé militaire du 27 juin. Dans le cadre des festivités commémoratives du 46e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance, le président de la République et chef suprême des armées, Ismaïl Omar Guelleh, assiste aujourd'hui au traditionnel défilé militaire organisé ici même sur le site de Balbala. Le chef de l'État, Ismaïl Omar Guelleh, qui est arrivé sur les lieux dès les premières heures donc de la journée, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, en présence du ministre de la Défense, du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes. À son arrivée, le président de la République, qui est accompagné de la première dame et présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Mme Khadra Mohamed Haïd. L'hymne national, vous l'avez vu, ayant été exécuté aussitôt par la fanfare militaire, le chef de l'État passe en revue les différentes unités à bord du commandant-quart de l'armée, aux côtés notamment du ministre de la Défense et du chef d'état-major général des forces armées djiboutiennes, vous le voyez à l'image. Outre le président de la République, le défilé militaire du 27 juin voit la participation des membres du gouvernement, ceux de l'Assemblée nationale, des représentants des organisations internationales et du corps diplomatique étranger accrédité à Djibouti. Notons la présence également dans la tribune officielle de nombreux invités de marque, parmi lesquels des représentants des pays frères et amis. Les différentes unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes et de la police nationale ont malgré cette chaleur et la canicule défilent dans une ambiance chargée de ferveur patriotique. توكانايا دولة تبع عندي تنها فوح مكتيج مدلة توكادو كاكي عندي مرح جنغال زكريا شيك إبراهيم كنيكادو تمكلي بابركو كنيكادو بانامتو عندي بابركو مكويو توكلي كان هارجنها توايدي وعكنيكادو فكتو تو دفيلي عندي كنيكادو مكتلي هي تمها مرتون كل حيتول اللي كنيكادو قتل يندب مع فايدة كعسمو كويو توكل كادو عندي ساكويو تود كنيكادو تنها دلوادو سنتا تونا الكادو محايا تساو كادو اسبا يكادو تونا كادو دلوادو كادو راح تاين كنيكادو يا بدينمي توكلي عندي تسنت كادو مانغوغرو هو دلا تو كادو بوليس تكيكي اغت عندي سي ادل كادو محايا بدي عندي ردي عندي عران عندي كنيكادو تنمي تو كلا كادو بدي سايد حير كادو غريساتن عندي غادو لي كادو يا رجنتني تو كلا كادو بوليس ادل كادو مانغوغرو بارسلو كنيكتني جاندارميري كنيكاو تنمي غاردو ريبليكان كنيكاو تنمي تمكل كنيكاو وعا كنيكادو سيمفو حكادو مقتلونو قد جاي مويالي waxaa xusid mudan daawadayaal in madaxweynaha jamhuuriyadda ahna madaxa sare ee ciidamada dalka
oo isagu gudoominaya munaasabadani oo xuska 46 guraaga xornimada dalka ee 27ka Shubaa oo ka qabsoomaysa duleedka degmada Balbala goobta Torabora gaar ahaan xaruntani defiliga oo goobta Sheekh Cusmaan Wacays lagu magacaabo waxaa daba dhawaan bilaami doona defiliga kala duwan ee ay marayaan qaybaha kala duwan ee ciidamada sida ciidamada qalabka sida qabiilka kala duwan ciidamada ilaalada jamhuuriga ciidamada gendarmeriga qaranka ciidamada ilaalada xeebaha ciidamada badbaadada rayidka iyo guud ahaanba qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka Asma Abubakar Muuse ayaan ugu wareejin. Vous le suivez donc en direct de ce 46e anniversaire de l'accession de notre pays à son indépendance. Le président de la République et chef suprême des armées, Ismaël Omar Guelleh, assiste ce mardi au traditionnel défilé militaire organisé ici sur le site de Balbala. Vous suivrez en direct donc le défilé, le traditionnel donc défilé des différentes unités des forces armées djiboutiennes, de la garde républicaine, de la gendarmerie nationale, des gardes-côtes et de la police nationale qui vont donc défiler dans une ambiance chargée de ferveur. Les troupes motorisées défileront également, elles aussi, selon un plan minutieusement préparé et sans cesse travaillé tout au long des jours précédents. La nouveauté donc réside dans la participation. Il est ainsi donc des forces françaises stationnées à Djibouti, des troupes américaines, japonaises, italiennes, des chinoises qui prennent part au défilé militaire organisé dans le cadre du 46e anniversaire de notre indépendance. شكرا جزيلا للزميلة أسماء. مشاهدينا الكرام مواطنينا الأعزاء نحييكم أينما كنتم من ساحة العرض العسكرية والتي تعرف باسم تورا بورا الكائنة في بلدية بلبلة. وهذا العيد مما يميزه هذا العام هو يتزامن مع عيد الأضحى المبارك والذي أيضا سيحتفل به يوم الغد بإذن الله تعالى. وبمجرد وصول رئيس الجمهورية سيد إسماعيل عمر جيلي إلى موقع الاحتفال ستنطلق رسميا الآن فعاليات العرض العسكري بعزف والذي بدأ بعزف سلام الوطني والذي يليه الآن العرض العسكري الذي يبدأ بتشكيلات مختلفة راجلة من عناصر القوات البرية والجوية والبحرية والحرس الجمهوري والدرك والشرطة الوطنية والدفاع المدني ثم وحدات الآليات لمختلف التشكيلات العسكرية والأمنية المشاركة في هذا العرض. وكالعادة سيتوجه رئيس الجمهورية عقب انتهاء العرض العسكري إلى قصر الشعب حيث سيضع إكليلا من الزور أمام نصب تذكاري المقام في ساحة قصر الشعب. مشاهدينا الكرام اليوم الفرحة تتضاعف وتغمر وجوه المواطنين الجيبوتيين حيث يحتفلون بعيدين متضاعفتين بعيد الاستقلال المجيد وكذلك بعيد الأضحى المبارك. ولا ننسى مواطنينا الحجاج الذين ذهبوا إلى الأماكن المقدسة لأداء واجب الحج ونقول لهم أيضا تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ونرجو لهم الأمن وأن يعودوا إلى بلادهم بسلامة وعافية بإذن الله تعالى. الآن معكم الزميل إيبو باللغة العربية. قد جاي توكاناي تماكل كادو دفيلة سر بقولك إنك أو تبدعيه تهو تنفر عندك إنك دفوع حقك مكتماي تماهك ودري عندك ويقول تن عندك تماهك قبل إنك دو سوفع مكتلمية تماين كي أقتل كاد مرتون كي يحيطول جديد يندب بعفيدها كل سنة تكادو وبرسانة هنا سر بقولك كادو محيا دفيلة رجع تانا أكيد نكوي تمكن كاد محيا بنقوله تونا كاد يوتي بالرجع على تيجي مقالة على تيجي كي نكاد متينية سنين هي عند تسا كاد تونها كل سنة كل أسبوع ما كي نكاد سنة هاي تمكن كاد يوتيا عندك كاد تونها بيقوم بتفرشته.
voir une première partie. Pour le poste de sécurité localement. D'abord, alors, marche.
46e anniversaire de l'indépendance, la gendarmerie nationale qui a débuté ce défilé, cette parade militaire. La gendarmerie nationale est une institution faisant partie intégrante du ministère de la Défense. La spécificité de cette force police est qu'elle est dotée d'un statut militaire chargé d'une large palette de missions de police que sont la police judiciaire, la police administrative, la police économique, la police militaire ainsi que le maintien de l'ordre dans le but de garantir la sécurité des biens et des personnes et l'ordre professionnel, force et humaine qui compétente, tient un rôle essentiel dans capable l'échiquier de sécuritaire répondre. de notre pays. La gendarmerie est aujourd'hui dans une phase de montée en puissance et de modernisation de cette structure. Depuis 2008, l'institution est réorganisée en 4 grands groupements formant le corps du groupement judiciaire, le corps du groupement spécialisé, le corps du groupement d'intervention et enfin le corps du groupement de gendarmerie mobile. La gendarmerie nationale a mis un accent particulier à la préparation de la parade militaire marquant le 46e anniversaire de l'indépendance. Le défilé à pied de la gendarmerie est dirigé par le lieutenant-colonel Hussein Mohamed Rayad, commandant des troupes. Formés comme à l'accoutumée, au la gendarmerie est représentée par 4 corps appelés groupements et constitués en blocs, notamment le groupement judiciaire et spécialisé, le groupement mobile précédé par un bloc formé exclusivement de personnel féminin de la gendarmerie nationale. Ce détachement est commandé par la sous-lieutenant Habban Mohamed Abdi. Les personnels féminins défilent en tenue de cérémonie qui leur est propre. Le personnel de ce détachement, comprenant officiers, sous-officiers et militaires du rang, est issu des différentes unités de la gendarmerie. Voilà donc pour la gendarmerie nationale. Le deuxième bloc كل عام وأنتم بألف خير مشاهدينا الكرام المواطنين الأعزاء أينما كنتم في ربوع بلاد وكذلك خارج البلاد. والآن تتابعون عرض العسكري لدرك الوطني للمشاة لمجموعات الدرك الوطني يتقدمها المقدم حسين محمد قياد وهو قائد المجموعة. وتتكون الدرك الوطني من مجموعات مختلفة. المجموعة النسائية حيث تتقدمها الملازم هابون محمد عبدي، ولدى هذه المجموعة ملابس نسائية خاصة وتضم ضباط وضباط صف من مختلف وحدات درك الوطني. وكذلك من ضمن مجموعات الدرك الوطني المجموعة القضائية يتقدمها الملازم أول عبد الكريم محمد آدم، وتضم هذه المجموعة موظفي الوحدات القضائية المخصصة بما في ذلك المفارز الوطنية بجيبوتي العاصمة ببلدية بلبل وكذلك المناطق الداخلية. وتتكون هذه المجموعة درك النقل الجوي ومجموعة أمن الطرق ودرك النقل السكك الحديدية. والمجموعة الأخيرة يتقدمها الملازم محمد علي عمر مجموعة الدراجات وكذلك Ouvre sa supériorité sur les tables de tennis donc de ce défilé paramilitaire. Et bien la garde côte djiboutienne, les anges gardiens donc dans l'espace maritime névralgique, les gardes-côtes, on célèbre de notre accession à l'indépendance. Le premier donc site propre aux gardes-côtes fut construit au port de pêche et abrite dans un laps de temps la direction générale, l'embryon des services administratifs et logistiques ainsi que les moyens navals. Des capacités de bâtisseurs hors du commun en 2013 pour compenser le con qu'ils avaient exploité durant 2 années et qui avait servi de centre de formation pour les 50 premières recrues. Le gouvernement avait attribué aux gardes-côtes un terrain vague aux bordures de mer situé à Doralé, non loin du terminal Horizon. Et bien ce mardi, donc 27 juin, marque le 46e anniversaire
et vous suivez donc les troupes à pied de la garde-côte. ciidamada ilaalada xeebaha ee gardakoodka ayaa iyaku iminka maraya difliga gadika ciyaarka oo uu horkacayo taliyaha ciidamada ilaalada xeebaha kolonel wacays cumar boqore. ciidamada ilaalada xeebaha ayaa ka mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka iyaga oo ka qayb qaata ilaalada xeebta dheer ee jamhuuriyadda jabuuti iyo inay ilaaliyaan cid walba oo ku soo xadgudubta biyaha dalka. mudan in ciidamada ilaalada xeebuhu ay sanadii ugu dambeeyey horumar ballaadhan oo dhinaca tayada iyo tiradaba ay gaadheen oo ay ka mid yihiin agabka kala duwan ee hay adeegsadaan kuwaasi oo ku suga amniga xeebaha dalka jamhuuriyadda jabuuti. waxaa kale oo halkani mari doonaa qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka sida qaybaha ciidamada qalabka sidaha ee militaarka, ciidamada booliska qaran, ciidamada gendarmeriga ayaa ku dalbadagaasi gaadika ciyaarka maray. waxaa kaloo maraya ciidamada badbaadada rayidka ee protection civilka ama bombiyega. ciidamada ilaalada jamhuuriga ayaa sidoo kale maraya iyo agabka ee ay adeegsadaan qaybaha kala duwan ee ciidamada dalka. baabuurta gaashaaman ay mari doonaan. waxaa sidoo kale maray dalbadegeli military diyaaradaha qumaati kaca ee ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalku. iyadoo sidoo kale markii ugu horreysay jamhuuriyadda lagu soo bandhigay kal hore dalbadegiga ciyaarka ahaa diyaaradaha iyaku droniska gaar ahaan baardar TB2 oo ka mid ah diyaaradaha iyaku droniska kuwii ugu dambeeyey casriga. أعزائي المشاهدين، بعدما قدمت مجموعات خفر السواحل الجيبوتية إذن عرضها العسكري، والآن جاء دور الدفاع المدني الذي يقدم عرض عسكري جميل في إطار هذا الاحتفال الكبير بمناسبة عيد الاستقلال الوطني السادس والأربعين. إذا مشاهدينا الكرام، ما زالت هذه المناسبة مستمرة والضيوف متواجدون يتابعون هذا الحدث الجميل. وأترك الميكروفون للزميل إبو. يا قدي حسنية تمكن كادو بومبي كني كالتونها قريبا رجوساتنا عندي كني تمكن نيجو فما كتماي قريبا رجوساتنا عندي مكا كادو كليد دلاك دلتاتو كا كنمي دوما كاتونا كادو قريبا رجوساتنا عندي برسلكو توي أمان سفتوا وتككية تونا كادو عالم وادو كاتونا حدو كاي تمكني دوما كادو محيا سيو توكل كادو ديمانغو تو إنكيا محجر برجوسا تن عند تكادو عصبة ولو هنين على تكادو وراحت تكالو كويا أجتال كالتونها أيد كاكوا دول كالتونها دقا يكتب سا فرنساوي إذا على كالتونها كادو كل كاجيا كاي تو كلا كادو مانغو بدو تان بارو كالتونها كل كادو كين كاجيا كاي pompier تونها كادو كيك تونها سفر pompier أنا كادو تونها بدل كادو تونها مراكب بدل كادو تونها غير برجوسي وادول تامه بمجلسات الدكاك تاني غير برجوسات عندي تو كلا مانغو تامت كني كادو قتل عطا تو كني قتل أيون تكادو كلنا متدومتان تك مانغو غرو نزافتو تكني هنا كادو قتل فديم تامت كادو عطا عندي كني. C'est beau, le 46e anniversaire des forces armées djiboutiennes est célébré ce mardi 27 juin 2023 et célébré en grande pompe. Eh bien, les forces armées djiboutiennes célèbrent sur le terrain du centre donc d'instruction sur le site donc de Belbela. Les différentes forces de l'ordre donc défilent ce matin. Place maintenant aux pompiers. Et bien, lors de cette cérémonie placée sous l'égide du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, nos forces donc militaires, garantes de la souveraineté nationale, défilent à cette occasion donc, qui marque le 46e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. إذا أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائي المشاهدين بهذه المناسبة التي
تتابعونها على الهواء مباشرة من موقع العرض العسكري المعروف بتورا بورا. نشاهد حاليا هذا العرض العسكري. إذن أعزائي المشاهدين، حققت المؤسسة العسكرية الجيبوتية بمختلف أنواعها خلال السنوات الماضية تطورات نوعية في مجال تطوير قدراتها العسكرية، سواء على صعيد تنظيم والمشاركة في دورات وتفعيل ورش وتدريب التعليم في داخل المؤسسة وخارجها. كما نشاهد إذن أعزائي المشاهدين هناك إذن عروض عسكرية من قبل المجموعات النسائية، وهن يرتدين الملابس الخاصة بهن، وأيضا ملابس عسكرية خاصة بالوحدة الخاصة بالمؤسسة التابعة لعمل. والآن أعزائي المشاهدين نتابع إذن العرض العسكري المقدم من قبل الشرطة الوطنية. ciidamada booliska iyagu ilaaliya wadooyinka ayaa maraya dalbadegani gaadaka ciyaarka, iyada oo ciidamada booliska qaybihiisa kala duwan ay marayaan dalbadegani military gaadaka ciyaarku, waxaana ay tahay mid ciidamada boolisku ay sanadihii ugu dambeysay ay gaadheen horumar tayahaan iyo tir ahaan intaba hadhan, waxaana ay ka qayb qaadanayaan xuska sanad guraaga 46aad ee xornimada jamhuuriyadda Djibouti. Place maintenant au défilé donc de la police troupe, la formation du personnel féminin. Donc cette formation est composée que du personnel féminin de la police nationale qui passe devant vous, est conduite par le lieutenant Dilla Mirgan Omar. Elle est composée de 68 dames, toutes exerçant dans les différents services actifs de la police nationale. Elles accomplissent autant que leurs collègues masculins toutes les missions sécuritaires qui leur sont confiées. La formation des officiers conduite par le capitaine Hassan Abdelkader Ibrahim, cette formation représente l'académie de police Idriss Farah Abane, une académie qui revendique aujourd'hui une vocation régionale, voire internationale. Elle assure des formations tant initiales que continues et offre un standing de haute qualité, autant en équipement pédagogique que des infrastructures d'accueil digne d'un hôtel de 3 étoiles. Place maintenant la direction de sécurité publique. La sécurité publique conduite cette année par le sous-lieutenant Sugal Sirid est un très large département qui couvre l'ensemble du territoire avec des commissariats, des arrondissements, des postes de police et des antennes dans les régions intérieures. Composé des services spécialisés tels que les brigades criminelles, stupéfiants, de mœurs, de la protection des mineurs et de lutte contre la délinquance financière. Elle indique également les sentiments d'insécurité. Elle joue un rôle de premier plan et couvre un large éventail des objectifs police assignés à la police nationale. Les hommes de ces unités interviennent pour porter les crimes organisés et les prendre aux justices. Ils assurent aussi la protection rapprochée de toutes les autres personnalités du pays et des hommes étrangers. Leurs transactions ne se limitent pas seulement à la capitale, mais peuvent être également projetées partout dans le monde. Cette unité est composée d'hommes et femmes rondés. La protection des personnes et des biens à des gardes statiques, l'encadrement de tous les événements se déroulant sur la voie publique tels que les manifestations sportives, culturelles, l'inauguration de cérémonies, etc. Surveillance des principales institutions de la République, les représentations diplomatiques, les édifices publics et civils. إذن قبل قليل شاهدنا العرض العسكري المقدم من قبل الشرطة الوطنية. إذن الشرطة الوطنية بمختلف وجهاتها الأمنية وغيرها شاركت في هذا العرض العسكري، والآن نتابع المجموعات التي
بعيد الاستقلال الوطني. وما زلنا نتابع أعزائي المشاهدين العرض العسكري التابع للشرطة الوطنية التي قامت بتقديم العرض. تابعنا مجموعة القوات المسلحة تابعنا قبل قليل المجموعة النسائية التابعة للشرطة الوطنية بقيادة الليتنو ديلا ميرغان عمر. وأيضا تابعنا العرض العسكري المقدم من الشرطة الوطنية من التابع لمجموعة الضباط بقيادة النقيب حسن عبد القادر إبراهيم. وأيضا تابعنا مجموعة إدارة الأمن العامة التي قدمتها إذا مجموعة خاصة لهذه الإدارة. والآن يتم رفع أعزائي المشاهدين علم إذا. والآن جاء دور مجموعة القوات المسلحة يتقدم الليتنو كولونيل أو المقدم محمد جامع قياد، وتتبعه طبعا مجموعات أخرى سنتحدث عنها بعد أن يقدم لكم زملائي التفاصيل بلغتين. dowladda xasan cabdulaahi waxaa walaalayaal idinka adarkaysan oo bilaabmay degmada gaar ahaan ciidamada lugta ee ciidamada qalabka sida waxaana hormuud ka ah ciidamada qalabka sida ee dhinaca lugta lieutenant colonel maxamed jaamac qayaad abdulaha dugsiga military ee holhol ee xaaji xasan guri qabtidoon. haddii aad iga sheegno sida ay isu eegaan qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida waxaa ku soo dhigi doonaa qaybta haweenka ciidamada qalabka sida iyadoo kacayso lieutenant colonel aamina. qaybta akademiga amiya magaalada carta ayaa ku xiga oo lieutenant cabdul xakiim uu horkacayo. ciidamada cirka ayaa ku sii xiga oo horkacayo hashim waxaa kaloo kusii xiga sacad waxaa intaas kusii xiga loo yaqaano kuwaasi oo horkacayo lieutenant saarayti dugsiga military holhol ayaa sidoo kale mari doonaa. lieutenant sulaymaan ayaa horkacaya. ciidamada raar kow ayaa kusii xigi doona oo horkacayo lieutenant cabdullaahi. waxaa kale oo kusii xigaya qaybta dhinaca seega ee ciidamada qalabka sida uu horkacayo colonel fuaad. waxaa sidoo kale ku xigaysa qaybta dhinaca duusimaadka ee ciidamada qalabka sida komanda cabdi faarax ayaa horkacaya. bataillon de transmission oo waaxda wargaarsiinta ee ciidamada qalabka sida ayaa ku sii xiga. komanda ziyad cabdilaahi ayaa horkacaya. qaybta artilleriga howlka culus ayaa ku sii xiga waxaana horkacaya colonel maxamed xirsi. intaasi ku sii xiga ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidamada lugta qaybta dhinacaasi sugu ee baabuurta gaashaaman ee xerada sheekh cusmaan macaysa. komando cabdulqaadir ducaaley ayaa horkacaya. waxaa kaloo ku sii xiga baabuurta kala duwan ee ay leeyihiin ciidamada qalabka sida oo komando xasan ducaale horkacayo. qaybta dhinaca shiinka ee dhisma ayaa ku dambeyn doonta oo lieutenant maxamed waxaan ugu wareejin la protection des infrastructures portuaires ainsi que la recherche et le sauvetage en eau mer. La Marine nationale travaille en étroite collaboration avec d'autres forces navales régionales et internationales pour assurer la sécurité maritime de la région, notamment dans les opérations de lutte contre la piraterie. La Marine nationale marque la fin du défilé des troupes marchands avec la musique nationale. À présent, c'est au tour des unités des forces de défense marchandes de chambre. Et en premier lieu, le régiment du quartier général. Le régiment du quartier général est
l'occasion de soutien il y a pour vocation de soutenir l'état-major de l'armée vénitienne. Le personnel militaire des finances du groupe appartiennent aux différentes directions, divisions, services, rattachés structurellement à ce camp. L'école militaire président Goulet d'Olonne est la dernière de formation nationale. Cette école a pour vocation d'enseigner aux jeunes engagés du dur métier de soldats une éthique sereine, abnégation, rigueur, discipline et un dépassement de soi. Principalement dans les situations d'urgence et de crise. Elle est généralement formée pour le déploiement rapide par voie terrestre, aérienne et maritime de forces d'action rapide et peut être intervenue sur décision du chef d'état-major général des armées. Le passage de l'unité du premier régiment d'action rapide vient de marquer la fin du défilé des gros papiers des forces de défense et de sécurité.
Nous allons passer maintenant à la deuxième partie. C'est ça, en l'occurrence, décidé de ce qu'on l'ordre du commissariat et de l'enregistrement de direction sur place du matériel déterminé. Le début du commandant dans ce niveau, le très motorisé, la garde républicaine. En premier lieu, la vie au commandement motorisé, l'escadron spécialisé de la garde républicaine. Ils ont suivi de près par l'escadron de moteur de la garde républicaine en formation. Et on se pose en avant pour passer de 22 motards à 18 conservateurs. L'escadron des motards de la prestigieuse institution de la garde républicaine intervient régulièrement dans les déplacements du secteur de rapidité du gouvernement et des systèmes des armées, et les missions sollicités dans d'autres missions. Sérieux, expérimentés, ces hommes accomplissent avec valeur leur mission. Juste après le moteur de la garde républicaine, pas de danger. Le drone Ismaïl Assar, P2, drone de tactique, de reconnaissance et de combat. Récemment acquis par la République de Djibouti, il a été conçu pour répondre aux besoins des forces armées en matière de surveillance, de renseignement et de soutien aérien aux opérations militaires. D'une autonomie maximale d'environ 27 heures, le TP2 peut parcourir des longues distances allant jusqu'à 150 km. Juste après le drone TP2, nous apercevons le véhicule léger type 4x4 équipé d'armes de calibre 12,7 et 14,5 de la garde républicaine. Ces véhicules légers type 4x4 sont suivis par le Hammer destiné au transport des troupes, mais aussi très utile dans les zones de combat. Figurent aussi parmi la troupe motorisée de la garde républicaine les engins blindés de combat d'infanterie tels que les Ratel 90, les BTR 80A et les AML 90. Et enfin, pour fermer la marche des troupes motorisées de la garde républicaine, vous apercevez le passage des véhicules de transport des troupes de cette institution. Après les passages des troupes motorisées de la garde républicaine, c'est au tour de la troupe motorisée de la gendarmerie nationale de prendre part à ce défilé.
Les défilés motorisés de la gendarmerie nationale rassemblent au total 46 véhicules de différentes catégories et 10 motocyclettes. En premier lieu, vous apercevez des motards de l'escadron de la sécurité routière dont le personnel exécute de jour comme de nuit des missions de surveillance, de prévention, de secours aux besoins de répression sur la route nationale numéro 1, axe quotidiennement utilisé par la quasi-totalité du trafic en provenance et à destination de l'Éthiopie. Juste après la jupe de commandement, vous apercevez les premiers véhicules constitués de véhicules légers et essentiellement les moyens des unités judiciaires et des brigades territoriales. Ces moyens sont notamment employés dans les diverses missions de la police judiciaire, des surveillances, des circonscriptions, des recherches et des transfèrements. La gendarmerie nationale aligne cette année 2 véhicules spécialement dédiés à la brigade cynophile de la gendarmerie. Cette jeune unité canine dispose de chiens entraînés à la détection d'explosifs et d'armes. Elle vient de renforcer spécifiquement les capacités de l'institution en matière de sécurisation des sites névralgiques et des installations sensibles. Juste après, vous avez le véhicule du groupe d'intervention dédié aux interventions d'urgence et à haut risque de la gendarmerie nationale. Ils sont suivis par le moyen roulant du groupement de la gendarmerie mobile dédié aux missions de maintien et de rétablissement de l'ordre. Ces véhicules sont pour la plupart aménagés et configurés à leur mission. Non, chef Sabri Nadir Ahmed ouvre le défilé motorisé de la gendarmerie nationale qui rassemble les différents moyens roulants de l'institution. En tête du défilé motorisé, on retrouve le commandant de la troupe avec son drapeau et sa garde. Les premiers véhicules sont constitués de véhicules légers et sont essentiellement les moyens des unités judiciaires, des brigades territoriales. Ces moyens sont notamment ceux utilisés pour les diverses missions de police judiciaire, de surveillance, des circonscriptions, de recherche, de transfèrement, etc. La gendarmerie nationale aligne cette année 2 véhicules spécialement dédiés à la brigade cynophile de la gendarmerie. Cette jeune unité canine dispose de chiens entraînés à la détection d'explosifs et d'armes. Elle vient renforcer significativement les capacités de l'institution en matière de sécurisation des sites névralgiques et des installations sensibles. Et bien viennent ensuite les moyens roulants de l'escadron de la sécurité routière, composé principalement des Toyota Hardtop, qui sont donc employés pour la surveillance et la sécurité du corridor national de la route nationale numéro 1 allant de Djibouti à Galafi. Juste après, nous avons les véhicules d'intervention dédiés aux interventions d'urgence et à haut risque du GIGN. Ils sont suivis par les moyens roulants du groupement de la gendarmerie mobile dédié aux missions de maintien et de rétablissement de l'ordre de cette unité phare de l'institution. Ces véhicules sont pour la plupart aménagés et configurés à leur mission. Ces moyens sont efficaces dans les missions de contrôle des foules. Ils allient efficience opérationnelle et protection des personnels embarqués. Juste après, nous avons les véhicules blindés du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Viennent ensuite les grands moyens et de soutien logistique et de transport destinés à appuyer sur le terrain d'action des hommes. À la queue du défilé motorisé de la gendarmerie, nous avons enfin les ambulances du service de santé. Voilà donc le second bloc du défilé motorisé de la gendarmerie nationale. Le commandant de la troupe motorisée de la police nationale est suivi par la compagnie de la circulation routière.
composante principale de cette campagne de circulation est de lutter contre l'insécurité et la délinquance routière. Pour enrayer ces vidéos, ce service conjugue les actions préventives et répressives, notamment par la sensibilisation des usagers de la route, par la répression des infractions communes. Place maintenant à la troupe motorisée donc, de la police nationale, la compagnie de la circulation routière. La mission principale de cette compagnie de circulation est de lutter contre l'insécurité et la délinquance routière. Pour enrager ce fléau, ce service conjugue les actions préventives et répressives, notamment par la sensibilisation des usagers de la route. Sensibilisation des usagers de la route, répression des infractions prévues par le code de la route, mettre en place les périmètres d'interdiction de la circulation et au stationnement afin de protéger les cortèges lors des manifestations sportives, culturelles. Et bien, suivant donc les troupes motorisées, les agents de cette compagnie assurent quotidiennement la fluidité du trafic sur les voies et carrefours en tout temps, qu'il fasse chaud, pluvieux ou plus sérieux, et participent aux différents services d'ordre. Eh bien, elle a spécifiquement la charge de la régulation de la circulation, surtout aux heures de pointe et d'entrée et de sortie des écoles. Elle assure aussi les escortes, des hautes personnalités et convois exceptionnels. Les moyens de transport et d'intervention de sécurité publique dotés de ces véhicules type pick-up, ce département a opté ce modèle de transport qui assure plusieurs types de missions et donc pratiques très légers pour assurer les interventions dans les quartiers. Il peut également servir de transport du personnel, des auteurs d'infractions et des produits trouvés ou saisis. Les véhicules de compagnie d'intervention, ces véhicules sont dotés des moyens de protection contre les projectiles, car intervenant la plupart du temps sur des lieux de troubles importants de l'ordre public. Eh bien, ils sont dotés également des lances de gaz lacrymogènes utiles lorsque la situation dégénère. Les véhicules FPU, il s'agit des véhicules spécifiques non seulement pour leur couleur, car peints en blanc en raison de leur mission de maintien de paix, mais également conçus pour intervenir dans les milieux hostiles et dangereux. Ils sont composés aussi de véhicules blindés dotés de lanceurs de gaz lacrymogène. Les camions de transport de troupes suivent également, ainsi que ceux de soutien logistique, notamment ceux de ravitaillement et en eau et carburant. Et par la suite, il y a les véhicules RAID SD, cette troupe motorisée et clôturée par les moyens de transport de la compagnie RAID SD avec ses véhicules blindés spécifiques pour les missions à haut risque. ميرسي أسماء. أعزائي المشاهدين، كما تابعنا الآن العروض العسكرية للسيارات لكل من الدرك الوطني والشرطة الوطنية. إذن كل مجموعة من السيارات التي تمر أو تقوم بتقديم العرض العسكري لها دور هام، دور خاص فيما يتعلق بمكافحة ووقف الجناح إذن التصدي لأي عمليات تخريب أو التدخل السريع في حال وقوع لا قدر الله أي حادث، كما أن هناك للشرطة الوطنية وإذن سيارات أيضا التي تقوم بتقديم الإسعافات الأولية. هناك أيضا كانت قد إذن مرت قبل قليل خلال هذا العرض العسكري بمناسبة عيد الاستقلال الوطني السادس والأربعين سيارات أخرى تابعة للشرطة الوطنية التي تقوم بضمان الأمن والتصدي لأي حركة قد تعد
يعرقل لا قدر الله الأمن في البلاد. وإذا أعزائي المشاهدين ما زلنا نتابع هذا العرض العسكري الجميل بعد أن قامت تشكيلات المشاة أو المجموعات المشاة للشرطة الوطنية للدرك الوطني لخفر السواحل بتقديم العروض التنوع الجميلة بعناصرها إن كانت عناصرها النسائية أو عناصر الرجال. جاء إذن العرض العسكري الذي تقدمه مجموعات خفر السواحل. إذن سيارات خفر السواحل تقدم الآن عرضها العسكري. هناك أيضا مركب يقوم بالعمل ضمان عملية الحفاظ على الأمن البحري في البلاد والمنطقة. يا قدقي حسني تفكري توكادو بدي سايد حيري عندك تمكن كادو فيتاتا تايتونا كادو دي تامتي انا كني كادو فوحا انك مكسان ما يتوكين كيو كاد بابر متاهي هني هي بدي سايد حيري عندي تونا كادو اغتلا كدتا مكني كادو معنا توكا كنيمي اغتل دي بدي سايد تاما ان بدلا منغوم كالتونها ادم بري غري وادول كالتونا دبوغرا يمركا توكني جبدا بلك حتانا توكل ودينك دمدل كادو بارو كادو اللي قاسم مجدتي تو يكله كادو تكي عرب تنها كادو بد حرات لا عدم بدي حرات الوادلو سايد حيركني كادو معرلو جرسانة ما هي تو بدل السوا وكتونا كادو راك مراكت تونا كادو بيها مرلا سدو جرسانة ينجحلو أبنائي تو يكله كادو قتل شرع ملينو نبدل كادو تونا جلاب ما هي مرلا كادو سدو جرسانة ينجحلو أبنائي تو كله كادو بدي سايد حيركني ساتن عندي تنها قب عسى حتى أنا مكتردومي تانتيا كادو أجت عادي مع إنك أجت الكادو نزفتوا وادو الكادو تاما بين فردي مكاتيك إدي أنجليني توي كلا كادو ديسنم وادو الكادو تفردين تيبليني كادو أجت لا تونا كادو إدي أنجليني تو عندك نهرسي عندي تونا كادو أجت لا منغوغرو تانتاما أبتا كني هي تو كادو محيا منغوغرو كادو دالته تان عندي إكين نكوتو إسنوي بدي سايد حيريكي وادو كلها منغومي تونها تاما بينلا أجت الكادو نها يومتا قبل عسى كادو قبل حنا إنه مجدتي توكلي منغوغرو كادو الدلا دايلي وادول تونها كادو سيسك محبان كادو تبريتا وعاء سيسكو كادو تونها دايلي وادول كادو قريساتن عند دتك جيتنتا بدل تكيتن عولا إلى كادو تونا لي كادو سيسك وادول كادو اللي جرام مجدتي كني كادو راحتا سبالة تكني كادو راحت كاك لوكويو كني كادو قريسانا ماي أجتك بدي ساي دحيري عندي منغوغرو لو كني كادو الدلا تامها بينا ليه بدل تن عندك تني تونا كادو بدل كدل تونا كادو أردي اللي كادو تامها بينا كادو قريسة تن عندي منغوغرو كادو بريتو كادو إدقا إيكو عالمك منغو وارورا على عراكا كيني كادو نها منغو كادو نا جابان لعراكا كيني كادو جيتي مكاي كيني بك كحوكاي توكلي وابركي منغوغرو يانا من سفيت كيني كادو لونو هي بدي سايد حيري كادو تنها ددلك ددلت تما عندك كادو راح دقيس هي توكلي عندك كادو منغوغرو كيني كادو توكلي تما تاما بينا كادو غريسا. Place maintenant au défilé motorisé de la garde-côte. En 12 ans d'existence, les gardes-côtes se sont beaucoup renforcés et s'illustrent dans l'accomplissement de toutes leurs missions en mer, qu'il s'agisse de porter secours à des naufragés et des équipages en difficulté en pleine mer ou de barrer la route aux trafiquants en tout genre qui menacent la sécurité de notre pays. Ce ministère de tutelle, qui n'est autre que celui des infrastructures et de l'équipement, Hassan Ahmed Ibrahim a pour sa part donc salue donc les efforts de modernisation engagés par ce corps au cours de 12 ans d'existence. Eh bien, la garde-côte a considérablement renforcé sa position afin de devenir une institution incontournable en matière d'intervention et de protection dans le domaine maritime, que ce soit dans les eaux territoriales
dans la zone économique ou encore la zone portuaire. Eh bien, le bilan évoqué lors du dernier anniversaire de la garde-côte était le Premier ministre avait évoqué les faits saillants qui singularisent cette institution. Il s'agit, selon le Premier ministre, des missions primaires de surveillance de nos côtes contre tout acte de malveillance, la multitude d'activités. La direction centrale du matériel est une direction des services spécialisés. Elle assure le soutien et la maintenance des matériels logistiques au profit des bataillons et des régiments dans les opérations extérieures majeures et les opérations intérieures dans lesquelles l'armée est engagée. Au cœur de la maintenance opérationnelle et disposant d'un savoir-faire unique, la DCMAT se distingue par la polyvalence de ses spécialités de maintenance en mobilité terrestre, en armement et en électronique, dans l'approvisionnement, dans l'expertise de gestion des stocks, dans l'entreposage des réchanges et des matériels complets, ainsi que dans la conduite et des formations techniques. Place maintenant au bataillon de transmission des forces armées djiboutiennes, donc des armées à présent entre en scène, le bataillon des transmissions, avec à sa tête le commandant Ziad Abdillahi Hussein, créé le 1er juin 2023. Ce bataillon est désormais le plus jeune des corps et formations des forces armées djiboutiennes. Juste derrière le commandant Ziad, le premier bloc, ce sera juste après ce défilé militaire, donc ce défilé motorisé. Et bien à présent entre en scène le bataillon des transmissions. C'est toujours donc le défilé motorisé des forces armées djiboutiennes. Place maintenant au bataillon de transmission. À présent entre en scène le bataillon des transmissions avec à sa tête le commandant Ziad Abdillahi Hussein, créé le 1er juin 2023. Ce bataillon est désormais le plus jeune des corps et formations des forces armées djiboutiennes. Juste derrière le commandant Ziad, le premier bloc de 2 pick-up et de 2 Toyota Hardtop symbolise les différents systèmes d'information permettant la numérisation de l'espace de bataillon aux forces armées djiboutiennes. Les systèmes d'information, le cyberdéfense, l'unité de drone, reconnaissance et de récolte des renseignements. Le deuxième bloc composé d'une Jeep de commandement, de 2 Land Rover et 4 Tremor représente la compagnie transopérationnelle, le CTO, qui soutient le haut commandement dans la mise en place des postes de commandement lors des manœuvres. Enfin, les 4 véhicules clôturant le défilé du bataillon transmission sont utilisés pour les transports des troupes et les grands matériels. أعزائي المشاهدين، ما زلنا نتابع وإياكم على الهواء مباشرة هذه العروض الجميلة عبر السيارات. كما نتابع الآن هناك عرض عسكري للسيارات لكتيبة التدخل للقوات المسلحة يتقدمها ويقود هذه السيارة القائد زياد عبد الله حسين. إذن أنشئت هذه الكتيبة في الأول من يونيو عام 2023
2020 حيث تعد هذه الكتيبة الأصغر على مستوى إذن القوات المسلحة الوطنية. إذن نتابع هذه العروض الجميلة للسيارات للقوات المسلحة الوطنية التي تتمثل في الحفاظ على أمن البلاد، وبعض هذه السيارات الكبيرة لديها إذن مهام أخرى كالحفاظ على نظم المعلومات والدفاع عن aad baad umahadsan tahay xasnaa cabdu yaxya. waxaa iminka maraya qaybta dhinaca warisgaadhsiinta ee ciidamada qalabka sida ee dhinaca transmissionka iyadoo warkacayo commandant cabdulaahi xuseen. waaxdan ayaa ah kuwa oo dib u habayn ballaaran lagu sameeyey iyada ciidamada qalabka sidu ay ku soo bandhigeen dalbaadeg military oo dhinac walba ka buuxa munaasabadda xuska 46 guraaga xornimada jamhuuriyadda Jabuuti ee 27ka bisha Juun sanadkan 2023. waxaa munaasabadani qiimiga badan gudoomiye madaxweynaha jamhuuriyadda ahna madaxa sare ee ciidamada qalabka sida ee dalka qaybta dhinaca artilleriga ee baabuurta gaashaman iyo sidoo kale qoryaha meelo dheer wax ka toogta ayaa halkani maraya. waana ka mid ah qoryaha kala duwan sida solsolka iyo qaybaha kala duwan ee ay ku agabisan yihiin ciidamada artilleriga ee qalabka sida gaar ahaan waaxda dhinaca baabuurtaasi iyo ku gaashaman baabuurtaasi agabka kala duwan ee ay ku rakiban yihiin. Célébration ce mardi 27 juin du 46e anniversaire de notre indépendance. La République de Djibouti célèbre aujourd'hui dans la joie et l'allégresse le 46e anniversaire de son accession à l'indépendance proclamée le 27 juin 1977. Eh bien, cérémonie, la République de Djibouti célèbre aujourd'hui le 46e anniversaire de son accession à l'indépendance. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, dirige les festivités commémoratives de cette journée dont vous suivez en direct la partie la plus spectaculaire qui est sans doute le traditionnel défilé militaire. Eh bien, cérémonie auquel prend part le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, la première dame, Madame Khadra Mahmoud Haïd, qui donc assiste à ce défilé militaire. Merci beaucoup أسماء. merci سيداتي سادتي المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم مجددا في هذه التغطية المباشرة التي تأتيكم من تلفزيون جمهورية جيبوتي، والتي تأتيكم مباشرة على الهواء من ساحة العرض العسكري بضاحية بلبلة. وجاء وتوافد الجميع هنا منذ الصباح من صبحية هذا اليوم الكبير، هذا اليوم العظيم بالنسبة لكل مواطن جيبوتي، هذا اليوم الذي نحتفل فيه عيد الاستقلال 46، إذن الذي يجثم على صدور الشعب لما يزيد عن قرن، ومن ثم أعلن فيه رسميا ميلاد جمهورية جيبوتي. كما قلت قبل قليل أو في بداية هذه التغطية الحية، إذن اكتظت هذه الساحة المعروفة بتورابورا أو ساحة تورابورا بكافة أطياف ومكونات المجتمع الجيبوتي، وأعضاء الحكومة والبرلمان وكبار رجال الدولة متواجدون هنا إلى جانب أعضاء السلك الدبلوماسي وممثلي المنظمات الأممية ورجال
الأعمال والمفكرين والمثقفين والعلماء الجميع هنا أعزائي المشاهدين متابعة هذا العرض العسكري الذي يرعاه فخامة رئيس الجمهورية رئيس الحكومة القائد الأعلى للقوات المسلحة الجيبوتية السيد إسماعيل عمر جيل الذي يولي اهتماما خاصا بهذا العرض العسكري وتشارك فيه أيضا السيدة الأولى رئيسة الاتحاد الوطني لنساء جيبوتي السيدة خضراء محمود حيد. هذه المناسبة التقليدية كما لا ننسى فيها مشاركة القادة العسكريين من قوات الدولة الصديقة المتمركزة في البلاد، فضلا عن حشد غفير عن المواطنين الذين أتوا من مختلف أحياء مدينة جيبوتي وضواحيها. جدير بالذكر أن مجمل الوحدات العسكرية والأمنية تشارك في هذا العرض العسكري بتشكيلاتها المختلفة. في التفاصيل تتمثل هذه القوات في الجيش والشرطة والحرس الجمهوري والبحرية الوطنية وخفر السواحل والدفاع المدني. نتابع إذن أعزائي المشاهدين هذا العرض العسكري. طبعا في أي حدث لابد من وقوع أحيانا بعد الخلل الذي يأتي بشكل غير إرادي، فهذا من حياة من ضمن أحداث الحياة. إذا نتابع أعزائي المشاهدين العرض العسكري الجميل للدبابات والسيارات والقوارب للوحدات العسكرية المختلفة. نحن اليوم أعزائي المشاهدين سعداء للمشاركة في هذا العرض العسكري. طبعا تابعنا منذ قليل منذ بداية هذا الحدث عرض عسكري جميل تشارك فيها أيضا النسوة. La ML90 est un petit engin blindé à 4 roues pour 3 hommes comme équipage. Cet engin blindé est doté d'un canon de 90 mm, d'une mitrailleuse coaxiale de 16,62 mm, d'une mitrailleuse anti-aérienne de même calibre. Le canon peut tirer une large gamme de munitions comprenant des obus explosifs, des antichars, des fumigènes et à mitraille. Le premier escadron blindé est suivi par un deuxième escadron composé uniquement de véhicules de type Ratel 90. Ce véhicule est un véhicule de combat d'infanterie adapté aux exigences des offensifs rapides, offrant une puissance de feu maximale et une mobilité stratégique aux unités d'infanterie. Le Ratel 90 sont suivis par un escadron composé de véhicules blindés WZ 551 de transport de troupes à roues équipés d'un canon de calibre 105 mm. Il est utilisé pour le déploiement rapide et le transport des forces d'infanterie dans diverses conditions de terrain. Juste après, vous apercevez le véhicule de l'escadron d'appui équipé de véhicules blindés de modèle BTR 80A. Ces véhicules blindés de transport des troupes de l'infanterie à 8 roues motrices est armé d'un canon de 30 mm monté sur tourelle comme arme principale avec une cadence de tir de 300 coups par minute. Il est amphibie, c'est-à-dire peut aller sous l'eau et peut transporter 3 membres d'équipage et 7 fantassins. L'escadron d'appui est suivi des véhicules de type Oural équipés de canons de 23 mm plus
de véhicules de type Toyota équipés des armes lourdes antiaériennes et 14-5. Juste après, passe devant vous un escadron composé uniquement de véhicules MRAP Cougar nécessaires au transport de troupes en zone minée. Dans la continuité du défilé l'arme blindée, et après le service de transport et logistique de l'armée, vous apercevez à présent le service de transport à leur tête, le véhicule
انظر إلى هذا. لقد ذهبت إلى مختبرين مختلفين لفحص دم طفلنا، ولكنهم أعطوني نتيجتين مختلفتين. أيهما على حق؟ أنت تتحدثين عن فحوصات الدم، وأنا مندهش أن المصابيح الجديدة تنطفئ، بينما قيل لي أنها ذات نوعية جيدة. ألستم على علم بالقانون الجديد النافذ فيما يتعلق بإجازة المنتجات المستهلكة في جيبوتي؟ ما الذي تتحدث عنه؟ من أعرف صائلا سيتم الاعتماد على جميع المنتجات المستوردة والتي يتم طرحها في سوق جيبوتي ومراقبتها من قبل الوكالة الجيبوتية للمواصفات والجودة. وماذا عن مشكلتي مع المختبر؟ دون أن ننسى الوكالة بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة ستوفر اختبارات الكفاءة وبرامج المقارنة بين المختبرات، ويجب أن تكون معتمدة من قبل الوكالة. أين تقع هذه الوكالة؟ في الطابق الثاني للمبنى المقابل للADA. بهدف وضع المعايير تدعو وكالة المواصفات والجودة الجيبوتية ADN جميع النقابات والخبراء والشركات المستوردة للمنتجات الزراعية والغذائية الراغبة في المشاركة في برنامجها أن يبدوا ويظهروا اهتمامهم من خلال التواصل معنا عبر الرقم التالي. Vous êtes à la recherche d'une solution solide et polyvalente pour vos besoins en construction? Ne cherchez plus. Chez Ahmed Steel Company, nous sommes spécialisés dans la création et la vente de tôles de haute qualité, adaptées à une multitude d'applications. Nous nous engageons à fournir des tôles durables et résistantes. Que vous ayez besoin de revêtir un toit, de construire une clôture, de créer une structure métallique ou tout autre projet,
nos tôles répondront à vos besoins. Faites confiance à Ahmed Steel Company pour toute autre exigence en matière de tôle. Pour découvrir notre large gamme de produits et profiter de notre expertise. Avec nos tôles de qualité supérieure, votre projet de construction sera un succès garanti. Faites confiance à Ahmed Steel Company pour toutes vos exigences en matière de tôle. السعادة سحرها في بساطتها بأصالتها أو حداثتها. تعالوا لنعيشها واقعا. الحركة، المتعة، الإثارة، الأكشن، فرحة العيد والتحدي. شخصيات كرتونية يحبها أطفالكم. نرسم السعادة في جنة لاند. مشاهدينا الكرام، أسعد الله صباحكم أينما كنتم بكل خير. من تلفزيون جيبوتي نحييكم ونقدم لحضراتكم النشرة الإخبارية وإليكم أبرز وأهم العناوين. جلسة عامة للبرلمان لمناقشة العديد من المشروعات القانونية. توقيع اتفاقية تاريخية لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض. أهلا بكم، كل عام وأنتم بألف خير. هذا واحتفلت جيبوتي صباح اليوم بالذكرى 46 للاستقلال الوطني المجيد. وبهذه المناسبة ألقى رئيس الجمهورية السيد إسماعيل عمر جيلي مساء يوم أمس كلمة شملت بالتهنئة